Pentagon mengeklaim serangan udara Amerika Serikat ke 3 situs nuklir Iran pada 22 Juni 2025 telah memberi dampak penghancuran secara penuh. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Sean Parnell, pada Rabu 2 Juli 2025. Parnell menyebut bahwa berdasarkan data satelit komunikasi internal Iran dan penilaian awal lapangan, serangan ini telah menyebabkan kerusakan menyeluruh pada situs nuklir di Iran, yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan. Meski begitu, Pentagon memperbarui estimasi resmi yang menyebut program nuklir Iran akan tertunda 1 hingga 2 tahun. Ini merupakan pembaruan dari klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pernah bilang bahwa program nuklir Iran tidak dapat beroperasi kembali. So I'll answer your second question first. Our assessment of the battle damage around Fordo, Natanz, and Isfahan remains unchanged. I mean, we believe, and certainly all of the intelligence that we've seen have led us to believe that those facilities especially have been completely obliterated. The interesting kind of side point about this, Tara, is that all of the conversations that we've had since Operation Midnight Hammer with our allies all around the world, but certainly also in the region, they say a couple of things. They share our sentiments about the degradation of Iran's nuclear program and the fact that we have degraded their program by 1 to 2 years. At least intel assessments inside the department assess that, and I think their intelligence shares that conclusion. Assessments by this department think it's been degraded or delayed by 1 to 2 years? I think we're thinking probably closer to 2 years, like degraded their program by 2 years. Pernyataan Pentagon muncul sebagai respon atas laporan Defense Intelligence Agency yang membeberkan beberapa dampak serangan udara Amerika Serikat ke 3 situs nuklir Iran yang dirasa tidak memberikan kehancuran yang besar. Di dalam laporan itu disebutkan, kerusakan utama terjadi pada pintu masuk fasilitas nuklir saja. Kemudian, peralatan pengayaan uranium kemungkinan masih dapat dipulihkan dan membuat program nuklir Iran hanya tertunda beberapa bulan. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan penghentian kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Perintah Presiden ini diumumkan dalam sebuah siaran televisi nasional Iran pada Rabu 2 Juli 2025. قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابلاغ شد. رئیس جمهور قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای اجرا به دستگاه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ کرد. طرح تعلیق همکاری با آژانس هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان تایید شده بود. Perintah ini disampaikan Pezeshkian usai Teheran menuduh IAEA bersikap bias dan mendistorsi kenyataan terkait program nuklir Iran. Meskipun mengumumkan penangguhan kerjasama, Pezeshkian tidak memberi keterangan soal detail atau rencana implementasi kebijakan tersebut. Pihak IAEA sendiri juga belum memberi komentar mengenai langkah Presiden Iran tersebut.